Ini alhamdulillah hari ini Allah hadirkan di tengah-tengah kita seorang ulama besar dari Gaza. Dari Gaza, beliau asli kelahiran Gaza, sehingga beliau menjadi saksi hidup perjuangan saudara-saudara muslim kita yang ada di Gaza. Dan beliau juga turut serta dalam perjuangan itu. Ini salah satu imam besar di salah satu masjid di Gaza. Tentu ini satu kehormatan bagi kita, satu rasa syukur kita kepada Allah. Kajian kita hari ini Allah hadirkan di tengah-tengah kita seorang ulama, seorang imam yang mana beliau ini asli dari Gaza, yang mana saat ini saudara-saudara muslim kita di sana sedang diuji oleh Allah. Saudara-saudara kita di sana sedang berjuang melawan Zionis laknatullah, dan salah satu pemimpin umat muslim di Gaza Allah hadirkan hari ini di tengah-tengah kita. Oleh karena itu kita sapa dulu ya. Ahlan wa sahlan ya Syekh Anas, ya, Syekh Anas Said Muhammad Khadir. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Dan juga Ustadz Faiz Baraja. Beliau juga seorang, ini tidak asing lagi ini, seorang ulama besar juga di tanah air, khususnya di kota Surakarta. Kita sudah kenal beliau. Ini alhamdulillah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum ila hadhil jilsah wa li ma'rifatikum ayyuhas syekh hadhil jilsah al-jilsah ad-diniyah tuqad usbu'iyan wa biddab yakni kulla yaumil ahad ibtidaan minas sa'atis saminah hatta as-sa'ah as-saniyata asyrah atau hatta ad-dhuhr. Wa hadhil jilsah tabi'ah li muassasah majlisi tafsiril Quran. Wa hadhil muassasah ussisat fi am 2070 wa tamma ta'sisuha hukumiyan fi am 74. Hadhil muassasah mahma kanat summiyat bi majlisi tafsiril Quran, hadhil muassasah la ta'ni annaha tufassirul Quran wa innama tadrus taqumu bidirasati wa ta'limi kutubit tafasir al-mu'tabarah fil alamil islami. Hadhil muassasah la tufassirul Quran binafsiha wa innama tadrusu wa tata'ammaq wa tata'allam wa tatadabbar kutubat tafasir al-mu'tabarah fil alamil islami. Wa bizani bidzalika ayyuhas syekh hadhil muassasah taqumu khususan bid'awatil islamiyah wa kadzalika al-istimaiyah wa kadzalika al-insaniyah. Bal la taqumu hadhil muassasah bi amaliyatis siyasiyah. La taqumu hadhil muassasah bid-da'wah as-siyasiyah wa innama ad-da'wah al-islamiyah wal istimaiyah wal insaniyah. Limada? Li'anna mundu awali ta'sisiha kanat hadhihi hiya an-nuqtah al-muhimmah li hadhil muassasah wa al-manhaj alladhi najri alaihi au tasri alaihi hadhil muassasah. Nahnu la nashtariku fi barnamaj as-siyasah in yakni salbiyan wa innama nad'u au nashtarik fi barnamaj as-siyasah bisyaklin ijabi wa ilman lakum kadzalika ayyuhas syekh hadhil muassasah laha 700 samania wa khamsin far'an
al-muntashirah fi Indonesia. Wa kulla yaumil ahad al-hudur lihadihil jilsah takriban asyratu alaf takriban dakhilian wa kharijian, yakni al-hudur bidakhil atau bidakhilil qa'ah takriban sab'atu alaf wal hudur kharijal qa'ah takriban salasata alaf kulla yaumil ahad. Hum ya'tuna min kulli makan al-mawjud fi Indonesia, khususan fi Jawa al-Wusta. Falidhalika ayyuhas syekh narju min samahati sudurikum wa nas'alullah ayyan fa'na bi'ulumikum wa bi khibratikum li'annana na'rif wa alimna annakum ahadu kibaril ulama bi Gaza wa nas'alullah al-azim ayyahfadakum wa ayyanfa'na bi'ulumikum al-kathirah wal muhimmah, khususan al-ulum al-islamiyah wa kadzalika al-akhbar al-waqi'ah fi Gaza. Walidzalika likhtisaril waqt narjukum wa nurid at-taujihat wal irsyadat wal qulaimat wan nasaih min qibalikum hatta ayyanfa'na bi'ulumikum fid dunya wal akhirah. Baik, untuk itu Bapak Ibu ya, nanti sebentar lagi kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari Syekh Anas ini, pesan dan nasihat tausiah beliau. Maka siapkan hati, buka telinga, buka hati, buka pikiran, buka mata lebar-lebar ya. Kita perhatikan apa yang akan beliau sampaikan. Insya Allah sayakumu bitarjamati Asy-Syaikh Ustadzna Al-Fadil Ustadz Faiz Baraja. La antum biasan. Sayakumu bitarjamati Asy-Syaikh Al-Mutarjim Al-Fauri Ustadzun Al-Fadil Ustadz Faiz Baraja. Waktan wa mahallan tafaddolah ayyuhas syekh. Alhamdulillah, fadal ya syekh. Kali la antum duduk sini antum. Saya berdiri aja. Enggak antum duduk antum. Saya berdiri enggak apa-apa. Enggak. Berdiri nanti lama ini sampai. Allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. الحمد لله على الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي أنار الوجود بطلعته خير البريات وسيد السادات سيدنا محمد الذي له عند الله أعلى مقام وتحية، قمر الهداية وكوكب العناية الربانية، مصباح الدعوة المرسلة وشمس دين الإسلام. Mengucapkan salam dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala, dan juga beliau bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan menyebutkan beberapa pujian kepada beliau sallallahu alaihi wasallam.
فهو سبحانه وتعالى المصلي على سيدنا محمد، فبدأ بنفسه وثنى بملائكة عرشه، وأمرنا بها نحن معاشر المسلمين بالصلاة عليه في كل محفل ومقام، حيث قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan kita untuk bersalawat, Allah Subhanahu wa taala mendahului dan juga malaikat juga mendahului bersalawat kepada beliau di dalam firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. ثم أما بعد، بداية كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول هذا الشهر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. Ya, permulaan saya mengucapkan selamat kepada antum semua atas masuknya kita di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. وأرجو من الله عز وجل كما جمعنا في هذا المقام وهذا المحفل الكريم أن يجمعنا بكم جميعا في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر. Dan yang kedua, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengumpulkan saya dengan antum di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kelak mengumpulkan saya dan antum semuanya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah. وقبل هذا رجاؤنا منه سبحانه أن يجمعنا جميعا في باحات المسجد الأقصى مكبرين مهللين منتصرين وما ذلك على الله بعزيز. Dan harapan kita sebelum dikumpulkan di jannah itu, kita juga dikumpulkan bersama-sama di halaman Masjidil Aqsa dalam keadaan bertahlil dan bertakbir dengan takbir kemenangan insyaallah. في حقيقة الأمر لا يسعني أن أتحدث في هذه الدقائق المعدودة وبين هذه الوجوه الطيبة إلا عن حديث يرويه ابن عباس رضي الله عنه عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول. Ya, di waktu yang sangat terbatas ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. يقول: من أراد أن ينظر إلى قطعة من الجنة فلينظر إلى بيت المقدس. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, barang siapa yang ingin melihat sebidang tanah dari jannah, dari surga, hendaknya dia melihat Baitul Maqdis. نعم. فإذا السؤال عن بيت المقدس قديم جديد متجدد. Pertanyaan tentang Baitul Maqdis itu sejak dulu, dan pertanyaan itu akan aktual terus dan akan terus-menerus selalu menjadi tema yang aktual. Nah. فكان الصحابة الكرام دائما ما يسألون النبي صلى الله عليه وسلم على ما ينفعهم في شؤون دينهم ودنياهم. Begitu juga para sahabat radhiyallahu anhum selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hal yang bermanfaat untuk urusan dunia dan agama mereka. فهذه السيدة ميمونة رضي الله عنها مولاة النبي صلى الله عليه وسلم تقول: يا رسول الله. Dan salah satunya adalah Maimunah yang menjadi salah satu maulanya atau budaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, wahai Rasulullah. تقول: يا رسول الله أفتنا في بيت المقدس. Beliau Maimunah berkata, ya Rasulullah, beri kami
fatwa atau keterangan tentang Baitul Maqdis. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم هو أرض المحشر والمنشر. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, Baitul Maqdis adalah tempat berkumpulnya kaum muslimin nanti dan juga tempat dibangkitkannya kaum muslimin nanti di akhir zaman. نعم. فحقيقة الأمر ما نستدل من هذا الحديث حديث السيدة ميمونة أن السؤال عن المسجد وعن بيت المقدس هو قديم من قدم أسلافنا الصحابة يسألون عن هذه البقعة الطيبة المباركة. Ya. Diambil pelajaran dari pertanyaan itu bahwa memang sejak dulu ya pertanyaan tentang Baitul Maqdis itu ya memang sudah pernah atau sering ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. نعم. فالسيدة ميمونة في هذا الحديث ما نستدل به عندما سألت النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله أفتنا يا رسول الله حدثنا شوقنا عن بيت المقدس. يعني السؤال إذا ما نظرنا فيه وجدناه مليء بالشوق والاشتياق إلى هذه البقعة المباركة. Ya, kalau kita lihat redaksi pertanyaannya itu menggambarkan bahwa yang menanyakan itu menanyakan dengan penuh kerinduan, penuh keinginan untuk mendapatkan jawaban tentang Baitul Maqdis. نعم. وأيضا في الحديث يقول هو أرض المحشر والمنشر. فإذا من مناقبه ومن فضائله ومن فضائل بيت المقدس أن الخلائق جميعا ستحشر في هذه البقعة الطيبة. Ya, bahwa Nabi SAW menyebutkan dalam hadis bahwa Baitul Maqdis adalah Ardul Mahsyar, tempat berkumpulnya orang-orang, bahwa nanti di akhir zaman orang-orang terbaik akan terkumpul di sekitar Baitul Maqdis. نعم. وهو قال صلى الله عليه وسلم أوتوه فصلوا فيه. فأوتوه هنا أمر من الحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا إن دل فيدل على أهمية بيت المقدس وأهمية زيارته والصلاة فيه. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, datangilah Baitul Maqdis dan sholatlah di situ. Ya. Maka di sini diambil keterangan bahwa Nabi SAW menunjukkan betapa pentingnya Baitul Maqdis sehingga beliau memerintahkan untuk mendatanginya ya, dan sholat di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. نعم. وحقيقة الأمر بناء على هذا دعوني أن أستغل وجودي بينكم وبين هذه الوجوه الطيبة أن أقول لكم جددوا اشتياقكم إلى بيت المقدس. Ya, maka di pertemuan yang penuh dengan orang-orang yang berwajah indah ini, saya ingin menyampaikan, ya, perbaharuilah kerinduan kita kepada Baitul Maqdis. ينبغي للمسلمين أجمع في كل مناسبة دينية تمر عليهم كحلول شهر رمضان والعيدين والعشر الأوائل من ذي الحجة وهذه المناسبات التي تمر علينا نحن كمسلمين لا بد كما أننا نتشوق إلى هذه المناسبة الدينية ونستقبلها بصدر رحم وبفرح وسرور لا بد أيضا في كل مناسبة ألا نغفل عن بيت المقدس كما نشتاق إلى أن يعني نحضر هذه المناسبات لابد أن نجدد مع هذا الشوق الاشتياق إلى بيت المقدس وإلى المسجد الأقصى. Ya. Sudah seharusnya di dalam setiap momen-momen penting dalam agama ini, seperti momentum hadirnya bulan Ramadan, momentum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sebagaimana kita rindu untuk segera masuk ke waktu-waktu tersebut, ya kita juga harus mengingat tentang Baitul Maqdis, memperbaharui kerinduan kita kepada Baitul Maqdis ya di saat masuknya kita ke waktu-waktu atau momentum-momentum berharga secara agama tersebut. نعم. وأيضا في مثل هذه الأيام المباركة وهذه الليالي المباركة يعني حقيقة الأمر واعذروني ألا ننسى أهلنا في غزة وفي فلسطين.
لا ننساهم، لا نغفل عما يحدث وما يجري هناك. يعني حتى يتحقق فينا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. Juga penting untuk kita di setiap momentum berharga untuk kita mengingat juga apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di Gaza maupun di Palestina secara umum. Ya. Tidak boleh kita melupakan mereka, ya, sehingga terrealisasi sabda Nabi Muhammad SAW pada kita, yaitu perumpamaan seorang mukmin dalam saling kasih sayang mereka, saling menolong mereka, saling membantu mereka adalah seperti jasad yang satu. Jika salah satu anggota jasad tersebut mengalami sakit, seluruh tubuh ikut merasakan demam dan tidak bisa tidur. نعم. فما يحدث وما يجري هناك حقيقة الأمر مصابهم جلل وعظيم، ولا بد لنا كمسلمين أجمع أن نصوب أعيننا وقلوبنا قبل أعيننا حقيقة على ما يحدث وما يجري هناك. ففلسطين يعني وقضيتها ليس فقط قضية الغزيين والفلسطينيين وحدهم، إنما هي قضية المسلمين أجمع. نعم. Kita harus memandang mereka dengan hati kita sebelum dengan mata kita, bahwa yang tertimpa kepada mereka itu musibah yang besar, ya, musibah yang sulit, dan kita harus merasa bahwa urusan Palestina dan Gaza ini adalah bukan urusan mereka saja, akan tetapi ya, problematika mereka itu adalah problematika kita semuanya sebagai orang-orang Muslim. فعلماؤنا الأفاضل والأجلاء وأصحاب المذاهب كالإمام الشافعي الذي ولد في أرض غزة، في هذه الأرض الطيبة التي تخضبت تربتها بدماء الشهداء، كان أيضا هو ولد أيضا في غزة، فهي أرض العلماء أيضا. كان يقول مشتاقا إلى أرض غزة، مشتاقا إلى هذه البقعة الطيبة، فقال: والقول يملأه الحنين ويملأه الاشتياق حقيقة. كان يقول هذا الإمام: وإني لمشتاق إلى أرض غزة، وإن خانني بعد التفرع كتماني، سقى الله أرضا لو ظفرت بتربها لكحلت به من شدة الشوق أجفاني. Nah, tanah Gaza ini, ya, sebagaimana kita harus mengetahui, di sana itu adalah selain tanah perjuangan, di sana adalah tanah yang penuh dengan para ulama, negeri yang penuh dengan para ulama. Di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau itu kelahiran Gaza. Ya, beliau itu lahir di Gaza. Kemudian beliau sangat rindu dengan Gaza, sehingga mengucapkan untaian bait-bait syair yang benar-benar menggambarkan kerinduan beliau, hingga beliau yang berkata, yang maknanya saking rindunya, saya kalau bisa mendapatkan tanah-tanahnya atau pasir-pasirnya Gaza itu, saya akan menggunakan pasir itu untuk celak bagi mata saya. Saking kerinduan beliau kepada tanah Gaza, karena beliau di Gaza lahirnya, kemudian besar di kota Makkah. حقيقة الأمر لو أردتم يعني أن أنقل لكم أخبارهم فأقول لكم بكل اختصار، يعني الأمر جلل والمصاب عظيم، لكن بفضل الله عز وجل إلى هذه اللحظات وإلى ما بعدها إن شاء الله هم صابرين محتسبين مرابطين. Kalau saya mau bercerita tentang kabar apa yang terjadi di Gaza, kalian harus tahu bahwa memang musibahnya sangat besar sekali. Akan tetapi dengan pertolongan Allah, alhamdulillah, mereka yang tinggal di sana masih teguh dan sabar, dan insya Allah akan terus menerus
teguh dan sabar mengalami cobaan-cobaan tersebut. فبإذن الله عز وجل وبحسن الظن وبقوته سبحانه وتعالى يعني لا يهزم شعب أخذ منهاجه القرآن الكريم. فأهل غزة لو سألتم ما السر وراء هذا الصبر الذي نراه رغم ما يحدث، هذه الفلسطينية الغزية تستيقظ صبيحة كل يوم على فقد ابن أو ولد أو ربما العائلة بأكملها، لم يبقى لها من عائلتها سواها، هي فقط وحدها من نجت، ثم يقولون لها ارتقوا شهداء. فماذا بها أن تقول إلا أن تقول اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك وعجلت إليك ربي لترضى، خذ من أموالنا من أنفسنا يا ربي حتى ترضى. Naam. Ya, kalau kita melihat apa rahasia keteguhan dan kesabaran penduduk Gaza tersebut, ya, ini adalah rahasianya adalah mereka mengambil manhaj Al-Quran dalam kehidupan mereka. Kalau kita lihat seorang ibu mungkin bangun tidur ya di pagi hari mendengar berita kehilangan salah satu dari anaknya misalnya, atau bahkan di antara mereka yang bangun tidur di pagi hari kehilangan semua anaknya, atau bahkan kehilangan semua keluarganya, tidak tersisa kecuali dirinya. Dia cuman ketika ditanya mengatakan alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Ya Allah, ambil hartaku, ambil keluargamu sampai engkau ridho. Ya, semua untuk perjuangan. Ya. Dia sabar dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. لربما رأيتم هذا على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه الأم المكلومة التي سطرت أساطير في الصبر واستقبال البلاء بكل صدر رحم. Mungkin antum melihat video-video itu tersebar di sosial media. Bagaimana ibu-ibu di Gaza menorehkan bukan sekedar sejarah tapi legenda dalam kesabaran dan keteguhan menerima cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. فهذه المرأة الغزية التي فقدت بيتها ثم نزحت من مكان إلى مكان آخر وهي مريضة وأسر ابنها، بقي ابن واحد استشهد أيضا. وهذا موجود أيضا، عرض هذا الأمر عندما جاءوا لينبئوها بالخبر، كانت تخاطب أرض غزة وتقول اروي يا أرض غزة من دماء هؤلاء الشهداء. Ya, ada juga seorang perempuan yang rumahnya dihancurkan oleh Zionis sehingga dia terpaksa pindah dari tempat ke tempat yang lain bersama dua anaknya yang satu ditangkap. Ya, kemudian dalam perjalanannya anaknya yang satu syahid, gugur sebagai syuhada. Kemudian ketika sang ibu tadi dikabari berita atau disampaikan berita gugurnya anaknya yang satu tadi, maka dia mengatakan kepada tanah Gaza, wahai tanah Gaza, ya suburlah kamu dengan darah-darah para syuhada tersebut. Ya, mengatakan dengan penuh keteguhan dan penuh kesabaran. Naam. فهم لو سألنا يعني لماذا يصبرون على هذا؟ أقول باختصار لأنهم قرأوا قول الله عز وجل وفهموا معانيه ومقاصده. فقرأوا قول الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فصبروا. وقرأوا قول الله عز وجل وبشر الصابرين فعلموا أن الله عز وجل سيجزي الصابرين جزاء يعجز منه أهل السماوات والأرض فصبروا. قرأوا قول الله عز وجل ألا إن نصر الله قريب فصبروا. قرأوا كتاب الله عز وجل وفهموا معانيه ومقاصده فصبروا. لهذا لو رأينا ما رأينا من الكرامات التي تحدث في غزة لا تتعجبوا، إنها كرامات القرآن وأهل القرآن ثم أهل غزة. Kenapa mereka bisa sabar? Karena mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, mereka pahami maknanya dan maksud-maksudnya. Mereka membaca ayat
walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Dan kami akan menguji kalian dengan sebagian rasa takut, sebagian rasa lapar, dan kekurangnya harta, kurangnya jiwa, maksudnya meninggal, kurangnya buah-buahan. Mereka sabar. Sehingga lanjutan ayatnya adalah wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Ya. Mereka tahu bahwa sabar ini pahalanya sangatlah besar, sehingga mereka makin bersemangat untuk bersabar. Mereka membaca tentang firman Allah, ala inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah sangat dekat, sehingga mereka sabar menanti pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau antum mendengarkan cerita tentang karomah-karomah bagaimana kesabaran penduduk Gaza, ya jangan heran, karena itu adalah rahasia dari Al-Qur'an, karomahnya Ahlul Qur'an, ya, dan juga jangan lupa mereka itu adalah penduduk kota Gaza. نعم فهذه غزة أو هذه فلسطين حيث غزة هناك بأهلها بترابها بأبنائها. واسمحوا لي أن أختم بكرامة من الكرامات التي حصلت في غزة. كالعادة في ما حصل في الآونة الأخيرة قصفت مستشفى المعمداني، لعلكم سمعتم بها. Ya, pada momen ini saya akan menutup dengan sebuah kisah yang luar biasa. Ya, pada suatu hari sebuah rumah sakit, namanya Rumah Sakit Ma'madani, itu yang penuh dengan kaum muslimin yang dirawat karena luka di sana. Rumah sakitnya dibom juga oleh Zionis. Nah, sebagaimana antum pernah mendengar beritanya. فالذي يروي هذه القصة يقول رأيت من بعيد رجل كأنه يخرج الروح بقي فيه أنفاس قليلة. Yang menceritakan kisah ini kepada kami mengatakan bahwa saat dibomnya rumah sakit itu, aku dari jauh lihat seseorang yang sudah di dalam momentum terakhir kehidupannya, rohnya hampir saja keluar. قال فذهبنا إليه مسرعين وقلنا له يا رجل انطق الشهادتين أنت ستستشهد أو ستموت. Ya, kemudian melihat orang tersebut dalam keadaan seperti itu, kami bercepat-cepat mendatanginya dan mengucapkan kepadanya, wahai saudaraku, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan syahadat, kamu habis ini gugur sebagai syahid. يقولون قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حتى تلقى الله عز وجل وأنت قد قلت كلمة التوحيد. Ya, kami ucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, sehingga ketika kamu bertemu Allah dalam keadaan akhir ucapannya mengucapkan kalimat tauhid. قالوا لكن العجيب إلا أنه يأبى لا يريد أن ينطق بهذا. Ya, orang tadi bilang enggak, saya enggak mau. Nah. أصبحنا يعني نصر عليه قل لا إله إلا الله تشاهد أنت الآن في أنفاسك الأخيرة. Ya, kita mengucapkan, ayo ucapkan, kamu di momentum terakhir kehidupanmu. Ya. قال حتى وصل بنا الحال إلى أن صرنا أو أصبحنا نضربه على صدره قل لا إله إلا الله تشاهد هكذا. Ya. Nah. Sampai sebagian menepuk ke dadanya. Ayo ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Nah. وفي نهاية المطاف قالوا قبل خروج الروح بثواني بسيطة إذ به يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم خر شهيدا إن شاء الله. Ya, kemudian beberapa detik sebelum dia keluar ruhnya, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian tersungkur sebagai syahid. قال فرحنا بهذا جدا لأنه يعني نطق الشهادتين. Ya, kami bergembira sekali ketika dia mengucapkan dua kalimat syahadat. قال فجاءت أمه من بعيد تبكي على ولدها الشهيد. Ya, tidak lama kemudian datang ibunya, ya, melihat anaknya syahid, datang dalam keadaan menangis. فقلنا لها لا تبكين يعني ابنك بفضل الله عز وجل نطق الشهادتين. Ya, kemudian kami yang ada di situ mengatakan kepada ibunya, jangan sedih, jangan nangis. Anakmu tadi sebelum mati mengucapkan dua kalimat syahadat. فقالت ابني نطق الشهادتين. قلنا نعم ونحن رأيناه بأم أعيننا وسمعناه بسمع آذاننا. Ya, kata ibunya,
apakah benar anakku mengucapkan 2 kalimat syahadat? Ya, kemudian orang-orang sekitarnya mengatakan, betul, kami bersaksi dan melihat dengan mata kepala kami dan mendengar langsung dengan telinga kami. قال فبكت قلنا لها لماذا تبكين من المفترض أن تفرحي قالت والله أبكي فرحا بهذا ثم قالوا إذن لماذا تبكين قالت أبكي فرحا لأن ابني من أصحاب الصم البكم. Allahu Akbar. Nah. Ibunya nangis. Loh, kenapa makin nangis? Kok kenapa makin nangis? Harusnya kamu senang diberitahu begini, harusnya makin bergembira. Ibunya malah makin nangis. Saya nangis karena anak saya itu bisu dan tuli. Ya, anak saya itu bisu dan tuli. Pas mau meninggal mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. فلا أدري ماذا أقول بعد هذا الكلام. فمي يفتش عن فمي حقيقة أمام هذه الكرامات وأمام هذه الأساطير التي سطروها. رجل لا ينطق. Subhanallah. Nah. Lisan saya sudah tidak bisa lagi berkomentar melihat karomah yang begitu dahsyat. Ya, dan ini cuma segelintir ya dari karomah-karomah yang banyak yang disaksikan oleh penduduk Gaza saat masa-masa perjuangan itu. نعم وفي الختام أوصيكم من مقام هذا ولا يعني ما كان للصغار أن يتكلموا في حضرة الكبار لكن هكذا تعودنا أن الكبار يقدمون الصغار دوما فمن هذا المنطلق أوصيكم. Ya, saya di akhir majelis ini ingin memberikan pesan kepada antum. Beliau mengatakan sebetulnya tidak pantas saya yang masih muda memberikan pesan-pesan padahal ada ustadz-ustadz yang lebih senior. Tapi beginilah para senior-senior kita selalu mengedepankan yang muda-muda untuk memberikan wasiat atau memberikan pesan. Usikum bi an tata'ahadul Qur'anal Karim. Saya berpesan kepada antum untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'anul Karim. An ta'takifu ala hifdhihi wa tilawatihi wa fahmi ma'anihi wa maqasidihi. Ya, antum harus meluangkan waktu iktikaf untuk membaca Al-Quran, mendalami, menghafalkannya dan mempelajari maknanya dan maksud-maksudnya. Fala hana wala yahna al-insan fi 'aishihi illa ma'al Qur'an. Hidupnya seseorang tidak akan bisa tenang kecuali dengan bersama Al-Quran. Wa ma dakhala al-Qur'an fi syai'in illa wa raqqahu wa rafa'ah. Dan tidaklah Al-Quran itu berada dimanapun atau bertempat dimanapun kecuali membuat tempat tersebut menjadi bermakna dan menjadi tinggi derajatnya. Fal-Quran al-Karim kama ta'lamun nazala biwasitati al-wahyi Jibril fa asbaha afdhalil malaikah. Sebagaimana antum ketahui Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Maka malaikat Jibril itu menjadi malaikat yang paling utama. ونزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فكان أفضل الأنبياء. Dan Allah menurunkan Al-Quran kepada hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi yang paling afdal. ونزل في هذا الشهر الكريم فلهذا أصبح كريما وشهرا فضيلا شهر رمضان. Turun di bulan Ramadan ini, ya, maka bulan Ramadan menjadi bulan yang mulia, ya, bulan yang menjadi bulan yang punya keutamaan. Wa nazala fi lailatul qadr fa kanat lailah khairun min alf syahr. Turun di Lailatul Qadar. Saat itu maka Lailatul Qadar menjadi malam yang lebih bernilai daripada 1000 bulan. Wa ma sakana wa waqara al-Qur'an fi qalbi syakhsin illa wa rafa'ahu wa raqqah. Tidaklah Al-Quran itu ada di hati siapapun kecuali akan menaikkan derajatnya dan akan membuat indah hatinya. Wa aqulu lakum innal umma al-yawm bihaja ila unas yahmiluna fi sudurihim wa fi qulubihim wa baina adli'ihim Al-Quran al-Karim. Dan saya sampaikan bahwa umat ini sekarang butuh orang-orang yang membawa Al-Quran di hatinya, di dadanya. Kemanapun dia pergi, dia membawa Al-Quran. Fakunu ala qadri al-mas'uliyah haqiqatan. Ya, maka antum punya tanggung jawab
untuk menjadi orang-orang tersebut, ya. Yang itu yang membawa Al-Quran dimanapun berada. وأقول أيضا اجعلوا قدوتكم في هذا أيضا أهل غزة حقيقة. Ya, saya sampaikan juga, ya, jadikanlah penduduk Gaza itu qudwah, ya, contoh buat antum dalam masalah Al-Quran ini. فأهل غزة قبل أن يحصل ما حصل عندهم قبل ما يحصل ما يقرب بأسابيع قليلة. Ya, sebelum terjadi perang yang terjadi di Gaza itu beberapa minggu sebelumnya, كان هناك مشروع يسمى مشروع صفوة الحفاظ. ya, di sana ada sebuah proyek atau program yang bernama Safwatul Huffaz, para hufat pilihan. وهو مشروع قائم على سرد القرآن الكريم كاملا من الفاتحة إلى الناس على جلسة واحدة. Yaitu sebuah program untuk ditentukan waktunya dan tempatnya membaca Al-Quran, nyetorkan hafalan dari Al-Fatihah sampai An-Nas sekali majelis. كل شخص اشترك في هذا البرنامج يسرد على شيخه القرآن الكريم غيبا كاملا على شيخه. بدأ البرنامج من صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، واشترك في البرنامج 1000 حافظ لكتاب الله عز وجل. Ya, dan program ini, ya, nanti para hafid-hafid itu duduk di depan syekhnya, ya, dan menyetorkan hafalannya dari habis subuh sampai selesai. Ya, langsung satu kali duduk membaca Al-Quran 30 juz dengan hafalannya dari mulai habis subuh sampai selesai, sampai zuhur atau sampai asar sampai selesai. Dan itu diikuti oleh ribuan orang. وأصغر حافظ كان في هذا البرنامج أو هذا المشروع يبلغ من العمر 8 سنوات. Peserta paling kecil dari acara tersebut, program tersebut, seorang anak usianya 8 tahun. نعم. فاجعلوا هذا نصب أعينكم دائما وتذكروا هذا حتى تشحذ عندكم الهمم إن شاء الله. Dan jadikanlah semisal kisah-kisah ini di depan mata kita semuanya untuk menyemangati kita untuk membaca Al-Quran dan menghafalkan Al-Quran. ولو جلسنا أن نتحدث حقيقة الأمر عن مناقب وفضائل أهل غزة لما يتسع الوقت. Ya. فلهذا أود أيضا أن أبلغكم جميعا سلام أهلكم في غزة، فلما عرفوا أنني في بلادكم الطيبة قالوا أرسل لهم السلام. Ya. فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Beliau mengatakan untuk menceritakan tentang penduduk Gaza waktunya tidak akan cukup. Dan ketika mereka penduduk Gaza tahu saya sedang ada di negeri ini, mereka semua menyampaikan titip salam buat warga Indonesia dari penduduk Gaza. Maka beliau mengucapkan kepada antum tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. وفي الختام أشكركم على حسن استماعكم وعلى حرصكم على الجلوس لسماع العلم من أفواه المشايخ الكبار، وأرجو من الله عز وجل أن تكونوا كما وصفكم القرآن الكريم، أن تكونوا خير أمة أخرجت للناس. Ya, sebagai penutup saya berpesan kepada antum dan berterima kasih atas antum yang mendengarkan pemaparan yang singkat ini, dan jadilah seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, yaitu jadilah sebaik-baik umat yang pernah dikeluarkan di tengah-tengah manusia. نعم. وأرجو من الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وأن ينفعكم بما سمعتم. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi manfaat terkait apa yang saya sampaikan dan juga apa yang antum dengarkan semuanya. وأرجو منه سبحانه أن يجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهه الكريم. Dan semoga Allah menjadikan semua ucapan kita dan perbuatan kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. وأرجو أن يفرج عن أهل غزة محل بهم عاجلا غير آجلا. Dan semoga Allah segera memberikan pertolongan dan jalan keluar buat saudara-saudara kita yang ada di Gaza. وأن يعني أوصيكم بألا تنسوا من دعواتكم في هذه الأيام والليالي المباركة، وأرجو من الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر،
وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dan di akhirnya beliau berpesan, tolong jangan lupakan penduduk Gaza dalam doa-doa antum, terutama di bulan-bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan Allah menyampaikan kita untuk bisa masuk ke Lailatul Qadar. Dan beliau menutup dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya tanya jawab. Oh, tanya jawab. Wahid minum baik salah dari soal. Baik Bapak Ibu dan saudara sekalian yang mengendaki untuk pertanyaan langsung kepada Syekh Anas, silahkan. 39. Yang lain ada? Baik, langsung saja Pak Surati. Tafadhol. 36 Pak. 36. Baik Pak Surati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya selalu update perkembangan saudara kami ada di Gaza, Palestina, tapi mohon apa yang kami dengar, apa yang kami lihat dari media ini, apakah sama atau kebenarannya? Ji? Ta'aruf dulu. Nggih. Nama saya Ahmad Surati dari Blora. Nah. Di lantai? Di lantai 4. Lantai 4. Nggih. السائل في الدور الرابع هو قال أنا دائما أتابع هذا الأخ أنا دائما أتابع ما حدث عبر وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك قنوات إخبارية. فالسؤال هو هل ما وردت في وسائل التواصل الاجتماعية والقنوات الإخبارية يعني صحيح ومطابق للواقع؟ هذا هو. ما تروه على مواقع التواصل الاجتماعي جزء لا يتجزأ من معاناة الشعب، جزء بسيط لا يكاد حتى يذكر إلا على سبيل المثال. Nah, فقط. Yang antum lihat di media sosial maupun di channel-channel berita tentang Gaza itu cuman bagian kecil saja dari apa yang dirasakan atau dialami oleh saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Itu hanya pas untuk sebagai contoh saja. Yang dialami lebih dari itu. Karena itu saya ini ingin bertanya kondisi yang sekarang itu seperti apa, karena saya mendengar atau dari berita itu kan bantuan-bantuan diblokade oleh Zionis Israel, kemudian kondisi cuaca di sana tidak menentu, ditambah lagi rumah-rumah yang sudah rata dengan tanah, bahkan saya mendengar itu di bulan Ramadan ini pun mereka harus makan makanan yang kadang-kala 1 minggu itu masih dimakan itu. Dan kami yang di sini tidak bisa berbuat apa-apa, kami hanya berdoa kepada Allah, beristighfar kepada Allah. Allah mansur Islam al-muslimin, Allah mansur ikhwan al-muslimin al-Gaza Palestina. Dan salam kami ya Syekh, ketika nanti berada kesempatan berjumpa dengan saudara kami yang pejuang-pejuang di Gaza Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. هو يقول وردتنا أخبار أنه اليهود منع عليهم الدعم، وكذلك الجو يتغير وشتاء بارد وقلة الطعام. قال بلغتنا أخبار أنهم يأكلون طعام يسير جدا، بل طعام قد مضى عليه أيام. هل مثل هذا الخبر صحيح؟ حقيقة الأمر أن في هذا الوقت الحالي أنا أهلي يسكنون في شمال قطاع غزة في جباليا. Ya, beliau mengatakan sesungguhnya memang keadaan hari ini ya sebagaimana yang disampaikan tadi, dan keluarga saya, keluarga beliau maksudnya, tinggal di Gaza Utara di sebuah tempat namanya Jabalia. لا يصلهم مساعدات سواء إنسانية طبية أي شيء بسبب طبعا أنهم لا يوصلون لهم حقيقة. Ya. هذه النقطة الأولى. تفضل. Ya, Jabalia ini وسائر قطاع غزة طبعا هذا لا يقتصر، أنا أقول لك عن حال أهلي كجزء من الشعب. Ya. Di Jabalia ini
memang betul ya kerusakannya sangat parah sekali di sana dan memang bantuan itu sulit sekali sampai ke daerah Jabalia itu. Ya. Sangat sedikit sekali bantuan yang sampai ke sana. Dan itu bukan hanya di Jabalia, tempat keluarga saya, tapi memang di jalur Gaza secara umum. النقطة الثانية بالنسبة لما يأكلون أتكلم من أرض الواقع أن وصل بهم الحال أنهم أكلوا أعلاف الحيوانات. Ya. Terkait apa yang dimakan oleh saudara-saudara kita di sana, ya saya sampaikan apa adanya. Di antara mereka, ya sampai mereka itu makan makanan-makanan yang biasa dimakan oleh hewan ternak. Nah, rumputan atau makan-makanan yang biasa dimakan oleh hewan ternak. ماذا بعد؟ هو في الأخير قال دعا لأهل غزة آمين يا رب. وقال هو يرجو أن يكون يوما ما مع من يدافعون عن غزة هناك إن شاء الله. نعم إن شاء الله إن شاء الله. طيب. Berikutnya MIK 36 dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah, nama saya Sarjoko dari Tawangsari 2. Di lantai berapa, Pak? Kami sangat haru dengan di lantai 4, Pak. Sangat haru mendengar apa itu uraian dari Al-Ustadz atau Syekh tentang Gaza. Kami memang mengikuti perkembangan perang yang kemarin terjadi selama 15 bulan dimulai 7 Oktober 2003 yang mungkin telah merenggut korban sekitar 50-an ribu anak-anak maupun wanita yang tidak berdosa. Itu sungguh sangat kejam biadab terhadap saudara-saudara kita di Gaza. Tapi dalam perang itu menurut saya itu adalah dimenangkan oleh pejuang-pejuang Gaza. Karena itu terbukti Israel tidak bisa membebaskan sandera yang telah ada di tangan pejuang-pejuang Hamas. Nah, alhamdulillah kami juga merasa ikut senang dengan adanya gencatan senjata yang telah ada kemarin dimulai tanggal berapa itu, sehingga mestinya dengan adanya gencatan senjata itu bantuan-bantuan sudah masuk ke Gaza. Nah, di sini yang kami tanyakan kepada Syekh, bagaimana situasi di Gaza setelah adanya gencatan senjata? Apakah sudah bisa hidup normal atau belum? Ya. Itu saja saya yang kami tanyakan, karena mestinya dengan adanya gencatan senjata, bantuan-bantuan yang menumpuk ya di perbatasan Mesir mungkin dengan Rafah itu mestinya sudah masuk ke Palestina, sehingga saudara-saudara kalian Palestina di dalam bulan Ramadan itu sudah bisa menghirup udara segar walaupun dalam kondisi hancur lebur, tapi sedikit banyak mestinya sudah ada kebaikan di dalam kehidupannya. Saya kira itu saja yang perlu kami sampaikan, dan kami bangsa Indonesia, rakyat Indonesia yang seakidah akan selalu berjuang untuk membantu saudara-saudara di Gaza sampai di manapun. Walaupun hanya mungkin doa dan sedikit ya barang-barang atau apa yang bisa kita sampaikan ke saudara-saudara kita di Gaza. Saya kira itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الأخ ذكر أنه متابع لما حدث في غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر إلى الآن. واختصارا يعني السؤال هو ما
ما هو الوضع في داخل غزة بعد وقف إطلاق النار بعد اتفاق وقف إطلاق النار الهدنة. نعم. هل المفروض يعني الدعم الذين علق كثيرا في معبر رفح من المفترض أن وهذا يدخل. ما اتفقوا عليه. نعم. فالسؤال هو ما هو الوضع الآن حاليا وفي شهر رمضان في قطاع غزة؟ أقول الوضع باختصار شديد جدا. أهل غزة في قنوتهم يقولون اللهم إنا جوع فأطعمنا عطش فاسقنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ya, Masya Allah. Ya. Keadaan mereka, singkatnya mereka berdoa di dalam kunut mereka, ya, kunut dalam sholat tarawih mereka, ya, kunut nazilah mereka berdoa, ya Allah kami lapar beri makan kami, ya Allah kami haus beri minum kami. Itu saja. Nah. Baik, berikutnya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang menghendaki bertanya, dipersilahkan. Kami berharap pertanyaannya tidak berulang ya. Oh, iya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada. Oh, ada. Silahkan. 16. Silahkan Pak, langsung berdiri. Dikenalkan kemudian pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah kami nama Imam Mustafa. Perkenalkanlah kami nama Imam Mustafa dari cabang Gombong. Bisa didengar. Imam Mustafa dari cabang Gombong Kebumen. Baik, silakan Bapak. Yang kami tanyakan, kami sebagai saudara Muslim yang melihat di tayangan dan mendengarkan keadaan saudara kita sama-sama beriman. Sebetulnya badan, pikiran, dan ingin tidak rela dengan adanya saudara di Gaza dibuat seperti ini. Tapi begitu lemahnya kita, orang Indonesia termasuk kami sendiri, tidak bisa berbuat apa-apa. Bisanya hanya berdoa, membantu Anda sekedarnya. Lalu kita harus berbuat apa lagi selaku kewajiban kita sebagai seorang mukmin sesama Islam yang tadi telah disampaikan dengan melalui hadisnya. Perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam cinta, mencintai sesama Muslim. Kita kalau bisa terbang, mau terbang ke sana. Kalau punya senjata ingin melawan musuhnya. Tetapi kita tidak bisa apa-apa. Pergi juga melalui proses biaya dan sebagainya. Di sana juga sangat mau masuknya kesulitan. Karena saya sempat tanggal 16 September sampai 28 di Masjidil Aqsa. Tapi di situ saya tidak menemukan, tidak sampai di Gaza karena memang perjalanan kami hanya umrah. Demikian yang perlu kami sampaikan, kewajiban yang apalagi yang perlu saya sampaikan kepada saudara kita yang sekarang sedang kesulitan di Gaza. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yani باختصار يعني نحن هنا حاليا فقط ندعو يعني نقوم بالدعاء ودعم قليل لإخواننا في غزة. السؤال في الحقيقة ما هي الواجبات نحن كمسلمي إندونيسيا تجاه إخوانهم في غزة؟ بداية خير سلاح لمن هم خارج فلسطين وغزة الدعاء هو مخ العبادة. Yang senjata terbaik buat orang Muslim yang tinggal di luar Palestina adalah berdoa. ثانيا التعرف على فلسطين وغزة وبيت المقدس، التعرف عليها وعلى تاريخها ودراستها، وربما يكون يعني فلسطين كما يقال قضيتك الأولى. ثم بعد ذلك تحدث أطفالك عن غزة وعن فلسطين، وتحدث بيتك وتحدث قلبك، وألا تغفل عما يحدث.
وهذا يعني أضعف الإيمان حقيقة. Ya. Selain berdoa, ini penting ya. Kita harus mengenal tentang Palestina, mengenal tentang Baitul Maqdis, mengenal tentang Gaza, ya. Belajar tentang sejarah-sejarahnya dan menjadikan Palestina ini problematika pertama kita, problematika utama kita, ya. Sehingga kita patut untuk mempelajarinya. Sebetulnya apa itu sejarahnya Baitul Maqdis, bagaimana ceritanya, bagaimana kisahnya di jalur Gaza seperti apa, dan kita harus mempelajari itu. Dan juga kita mengajak bicara anak-anak kita di rumah, istri kita di rumah, keluarga kita, mengajak mereka untuk ikut membicarakan tentang Palestina. Ya, kita mengobrolkan tentang Palestina sebagai problematika utama kita di dalam rumah kita. Ya, ini adalah menurut beliau selemah-lemahnya iman kita itu yaitu. Ya, selain berdoa, kita mempelajari, mengajak orang-orang sekitar kita untuk mengenal tentang problematika Palestina itu seperti apa. Nah. Itu tadi jawaban beliau. Selain doa dan bantuan ya, ada yang penting yaitu mempelajari tentang Baitul Maqdis. Nah. Cukup Ustaz Faiz. Yeah. نعم بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا ولا تنسونا من صالح دعائكم وجزاكم الله خير وأشكركم على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Balik tahiyatna wa salamna ila ahli Gaza. Insyaallah.